guys, welcome back sa ano video. Magdulatan nyo og granito. Magdulat na po tayo og granito kay na-escape jud ta atong nagdula ko aning isa-isa na ko sila. So magdulat na nila. Ikabalo mo atong dulaon kay sila na jong duha. Boat na guys. Let's go. Kay katong nagdula ko sila mo jud tong duha. Isa-isa na ko. So karon kanang sila na jud duha. So sorry guys kung dili ko nag-upload og dula sa Roblox kay kanang murag mula kay kuy signal. Pero ayaw makabala ka guys kay paningkamutan ka ko na kung para makakuan ko. Maka-upload na ko kuan sa YouTube. Ayaw makabala ka guys. Okay. My views. Let's go. Okay, let's go. Drop. Oh my god. Guani, Guanta. Where are you? Oh my god. So guys, ayaw makabala ka panikamutan na jud nako. Makakuan ko maka-upload og video. Don't worry. Ayaw lang jud makabala ka guys kay mag-upload jud ko guys. Don't worry. Kaya dugayan ni Granny. Ay. Granny. Gapiano. Okay, wait lang guys. Kay open ako ni siya. Nagkaon ko buwan guys. Picture yan. Hello! Nabuing na. Bago bata, nakitaan pa din tanina. That's so fast, right? I see you. Okay, let's go. Ang bayot na, ang bayot. Kay siyak padulong. Okay. Let's go. Let's go. Oh my god. Lamang stand gun diri. Okay, helicopter key. Perfect na diri yung picture. Okay, let's see kung sa'yo ano na niya. May door lock. Hurry up. Oh my god. Manood. Hala. Ay! Oh my god, my god, my god. Grandpa. Oh. Anta kasi Santa Claus. Hello.
My God, my God, my God. Oh my God. Where are you? Karon ra mo. Ako'y weapon key. Where are you, Granny? Kung na makaabli dito, Sorry, Rajod. Lolo. Lolo, ang duha. Laka. Hinira baka mabakal ang isa. Dera mababuang ka. I want here. Bye. My God, my God, my God. Granny. Are you? Katawa-katawa lang sa... Katawa lang sa... Nakata yung bana. Katawa lang sa food call. Pabito kay busy call, no? Yan lang po si call. Kan-ana. Perfect. Gablihan niya. Huh? Kasabot. Okay. Nagunit na dito. Okay, gotcha. Sige. Lo. Kabutang siya kuan dito. Ano, nabuhay. Galit na galit si Granny. Kira na Granny ay. Atay wrench. Sorry everyone. Because it's my revenge. Triple ang ihatag. Huh? Huh? Hello? Sa to nag-glitch? Okay. It's my turn to revenge you. Perfect juga ibabas sa si Granny. Kinay gasoline. Super perfect. Perfect na perfect. Na para bang. Okay. It's always so pro. I'm so pro. Mayot. Bug. Ay. Botalax. Sorry, kay ikaw may sunod karon. Ayaw ka bala ka. Kaya ikaw ang sunod. Okay, perfect. Okay, magulat na lang ta. Hey, boat key. Ay, wala, buang. Buta ka. Buta kayot. Buta kayot. Buta kayot. Anong bana? Saan nga buta na mo? Buta na mo siya. Hala, gano'n na iyang bana. Kaya pakialam sa bana yun. Yes, I know, there you are.
balukuyot na narako diri. Don't todlo me. Because mas pro pa ko sa inyo. Diba guys? I'm such a pro. You are there, you are ka? Skag nang ni mo. Ano? Kulik sa nato ang iyang mga picture. Because this is so important. Kasi matuko siya guys ba? Natubukon iyang picture. Gabatik kaayo. Ay, sorry kan. Ay, gwan paray. Para bang abas na. Okay, let's go. Okay. Tanaw na to yung lolo dito. Si Lolo Imaw. Ng aking panangira. Si Lolo Imaw. Joke ra. Kabutan na tong Lolo Imaw. Ni iyang aning Lolo Imaw diri ayun ni butan-butan. Perfect na duct tape. Nausat ka na abi. Ito. Okay. Short tubol. Pilipinong tubol. Diba? Shot the ball, Pilipinong tubol. Okay, let's go. Ready for me. Baka pupunta lang sila agad-agad dito. Na walang paumanhin. May paumanhin. Ui. Para bang ay padlaki pa jud. Ui. Silong takadaron. Oh, ilo. No. Nawawala ng kalit. Iniiwan ay. Okay. Kailangan pa na to picture. More picture. Para makuha ni. Okay. Gising na pala si Granny. Gising ka na pala, Granny. Magandang umaga, Granny. Kaya ikaw na po'y sunod. Granny! Where are you? Hello? Dira, di ka tama. Dira akong gusto. Diba? Perfect. Oh, super perfect. I know. I see you. Balo ko. Hilo kay ngipon, yaks. Excuse me, Granny. Because I don't need yellow og ngipon. Okay, let's go na. Ay, dagang storya. Pat yun sa nato niyang apo. Sa uli, bala dire. Uy, niya gabot ang bala. Wala ang bala, Jud. Nanang picture, guys. Saan yung kwaon, be? Gawa to ni Granny. Tira ba siya masugot na mawala yung bana? Perfect. Ang gasolina. Gasoline station. Gasoline station. Nang aming inaawit ng gasoline station. Ilalagay lamang sa inti. At damdamin ni Granny. Perfect. Okay, let's go. Hala, ang shotgun. Okay, perfect. Di ang kuan guys, no, kanang, sana bala ba? Wala sila bala. Pwede ko manghang yung mga ito. Bala. Thank you. Okay, let's go. Let's go. Let's go na para bang shoot the ball, Pilipinong tubol. Diba? I love it. Ang krobat. Hala. Laui ang nang. Halo ko.
Nadlo ko, oy. I'm so scared. Oh my god. I'm so scared. Silendrine. Yung ani kailangan agbala. Panihapon sa mo, granny. Grandpa. Pwede po. Panihapon sa mo. Panihapon sa mo. Granny, grandpa. Nyara. Okay. Panihapon sa mo, granny. Amo to si granny, grandpa, oy. Oh. Diba? Pagkirig mo ron. Diba? Kirig-kirig, no? Gusto mong palitan ni guys. Buy one take one ran eh. Shoo. Shoo. Matay mong bana. I see you. See you too. I see you too. Halo. Uy. Di na mo ka-revenge ako because I'm such a pro. Diba guys? Shoo. Kaya ako asan yung i-collect ang picture guys. Para magiging perfect. Okay? We need to pabali sa jug ka. Okay, let's go. Coming back on Honolulu. Wowie. Let's go. So guys, matingala mo guys na permentiran ako ginagamit ang phone because wala pa kay supporters, then di pa kay nako kaya maka-upload kay maluya ko sa walay mga supporters guys. Sin lang. Promise. Pero ayaw mo kablaka guys. Pag mag-support mo guys, I'll support my video. Mag-manage ko niya. Okay. Ay, magdala-dala sa tani oy. Suko to si grandpa. Hello. Oh my god, you're alive. Grumpy. Granny, yes, papa. Oh my god. Dito rin di ka nabuhi. Ay mong bana. Hoy. Asya. Lo. Uy. Parang taod-taod pa ito mabuhi ang asawa eh. Malatong sangsa na to guys. Pero gaya eh. Magulat lang sa migraine niya. Nabunga na din yun. Aha. Diba? Sunod na itong buhaton is find the gun. Agay na ito itong bili ng shotgun. Okay. Tigto siyang apo. Sayang apo. Diba? Iyang apo. Murag yung apo. Dayon, we need to pack sa guys. Ito sa ning pang ready. Or sulod sa natin ipang plaster sa para kunya maka-ready na ta. Dito sundin taglakaw. Diba? Diba? Let's go.
Let's go na. Last is ang helicopter key. Pagdali. Matang helicopter key. Helicopter key. Helicopter key. Ang helicopter key. Helicopter key. Let's go. Let's go. Ay! Hala. Nadi siya dito. Oh my God. Kulbaan ko. Huh. Paspasa po niya mag-revive mo eh. Paspas taking 2 minutes. Basta. 2 minutes, 2 days pa po ni. Excuse me, granny. Kaya escape na po ko eh. Makakabalo. Excuse me. Excuse me, granny. Kaya escape na po ko. Ay! Hala! Nangimalo sila. Hala. Hala, grabe. Diyo ka niyo pa-escape. Grabe ha. First time. First time nang himalos. First time, grandpa and granny. First time din nila, guys. Kasi wala pa yung blood. Kailangan dyan na ito makascape, guys. Okay. Look. Oh, siya. Look. Excuse me, bye. Pwede ko magbabay daan sa inyo. Look. Uy, yan mo baklay. Bye. I'm going now. Bye-bye. Hala, wait lang. Wait lang. Ah, okay. Nabilin dito ang kuan. Helicopter key. Okay, sayo lang sa dira grandpa. Laban. Exercise sa. Kaya kanya akong exercise pang pangita man siya. Amo na po. Unya, magbabay na dito mo sa ako, ha? Babay na. Need to be baba. Ay, mali. Takban sa kay. Tara. Churka na taba. Takban at use. I'm so happy na magkulo. Ayot. Hindi daw be. Diba? I'm such a diba? Ay, wala. My goodness. Hala. Ui. Ang butang lang sa tagdagan din. Para maka-reload yun dalo. Ui, yarn. Butang patabi. Kanon dyan natin ba? Ay, rago. Ah, i-drop na to. Ay, wala na drop. Ay, okay. Okay, we need views. Granny, grandpa. Pwede mo skip na ko. Skip the game or skip the house? Yes, of course. Guys, mag-skip the house dyan ta. Dili lang ta magdali-dali nila. Dali unas nila. Huh? Pinsa sila. Pa guys. Helicopter key set na to be. Para naputi madala dito. Please go. Basi. Diba? Diba? Oh. Aha mo ha. Aha mo granny. Grandpa. Bye bye. And see you tomorrow. Ay?
Di na ako mag-see you tomorrow kay marag dugay na po dyan niyo makita. Ay, hello. Okay. We're going back or babay na. Babay granny. Babay grandpa. Oh my god. Babay na. Nag-assemble ako sa helicopter. Assemble. Assemble. Babay na daw. Ilabas mo hilak si granny. Ay, di mo dyan siya mahilak. Oh, in 3 days guys, nakabalos yun sila. First time. Ready na mo guys. Masunod na ko. Bye. Diba? Bye-bye. Ay. Dapat ako baboy. Alo. Pwede sir. Lugsan ako na siya. Ligsi na yun. Ay. Dili daw. So, bye. The end. Oh my god. I'm so pro. So guys, bye. If you want to watch more my video, click to subscribe to my YouTube channel. O guys, pag-request palagi mo dira. Magdula ko Roblox. Kaya para makadula ko Roblox. Pero ayaw mo kawala ka guys. Kaya paningkamutan ko na yun na makadula ko Roblox. Sunod. Okay? Bye. O granny, grandpa. Pwede magbago na mo. Okay, let's go na. Bye-bye na. Daghag storya.